ہر نفس تجھے میرا سلام عرض خیر، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الفقہ اول الدین الفقہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور احدیت میں حمد و ثنا، محمد و آل محمد کے حضور اقدس میں بارگاہ میں درود و سلام کی تحریر تحفتاً نظرتاً آخرتاً پیش کرتا ہوں۔ تو آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ الرحمن دین اسلام کی اور تصوف کی رموز کے بارے میں، یعنی کہ جس کے بارے میں ہم محو گفتگو ہوتے ہی رہتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، یہ کیا چیز ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اول الدین الفقہ، سب سے پہلے ایز اے مسلم ایز اے اسلام ہمارے اوپر سب سے پہلا رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اول الدین الفقہ، دین کو سمجھنا ہے۔ اگر آج نور بخشی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کی نور بخشی کے اندر رہنے کی آپ کو جو ہے نا حق نہیں ہے، آپ کسی اور مذہب کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ جس مذہب پر میں ہوں وہ مذہب حق ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو شک و شبہ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کے لیے رہنے کی حق کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا اول الدین الفقہ، سب سے پہلا جو رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے؟ دین کو سمجھنا ہے۔ دین میں کیا چیزیں ہیں، اصولی لحاظ سے چیزیں حاصل کرنا ہے، اچیو کرنے کی کوشش کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، صرف اسٹڈی کرو۔ آج کل الحمدللہ ہمارے سامان ہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے، میرے گھر میں کتابیں ہوتے تھے، آپ کے گھر میں نہیں ہوتے تھے، لہٰذا آپ جو ہے نا بہانہ بنا دیتے تھے، یار نہیں نان امیت یری نان یوت پابادوں آئے نازل۔ ابھی ہر کسی کے پاس اب موبائل ہے، ہر کسی کے پاس ہے، بالخصوص ابھی نور بخشوں نے ترقی کیا ہے، ایپ کی صورت میں موبائل میں ہر وقت پڑا رہتا ہے۔ تو آپ نے صرف اس کی اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو، صرف اسٹڈی کرو، جو مسائل آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے آپ پوچھ لیں، لہٰذا آپ کے اوپر پھر آپ اپنے نور بخشی کی مذہب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا کہ نور بخشی مذہب دنیا میں ایک منفرد مذہب ہے، کل میں بتاؤں گا اس بات۔ تو جس طرح اسد بن زرارہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، پیغمبر کے اوپر ایمان خزمہ ہو گیا، ایمان میں بھی سکون ہو گیا۔ اوز نہ خزری جنگ ہوا اوز و خزر کے درمیان، تو وہ مکے میں مکی بزرگان کو نشتا کو اوز نہ خزری علاقائی میرد علاقائی تی جنگ کو ختم بیا چک سلح بیا چک زیر کو مکی بزرگان کو نشتا ہوتا۔ اوز یوت پالو یوت نا مکی بزرگان نہ تھوک ابو جہل نہ ابو سفیان نہ تھوک تھوکن گئی گرونی شوق گئی حل مسائل حل بیس منا ابو سفیان ابو جہل زیر لو یہ کلی مسائل چی حل بیا غلط دیگا شاعر چیک بیوست مجنون چیک بیوست پاگل چیک بیوست فهم فهم نبی اندرین کردن یوت غلطا غلطی دیگا مسئله حل مواد چری دیگا مسئله آیا چی بیست حل بیا در کل مسئله حل بیاید امید به شمس سولوشن و شمس وان خل لغز و سولو لغز و والا خود ذهنیون خود ذهنی سوالون آیا نه غریب رو لغز کی سونا مینیتیات لی مکینو پیغمبر چی گوشان لو دوری وارین که حالا چی پتاید پین کچی تو خنان زرتیس نه کانچی زره عمل هست نام باویشون عالم از خوفین جزو که حالا یه نمیاد اسد بن زراره که حساس و مجولا چیتار گوشت خود مزنه تواف به مکی تواف بیلا کاری که وقت زربانا بزرگان مکه سی زرت لو خدا کاماسون چه زربانا نای مکینو پیغمبر دعوا به نبوت دعوا به میچ که اونسیت بین تو خانم ها پیغمبر این درن کور بین خوش پرولاس نه بین که پاگل ون دیوانه ون کو اسپرینو لہذا کہ ہاں وین نسان نینو کوپاس گرے این اسد بن زرارہ جس نینو کوپاس گرے نسون خود تواب بن کھولا نیوت پلو کعبالا برسان بن کھولا ہی تونگ لے تک رومینی چیزیں
دگ ومینی لچی تو خود چی به تو زنن الان عریس نینو کوپاس برو یاد زنن رومین گو چوره لحاظ خود کوله کوپاس رو کیوں من پیغمبر خدا صلی الله علیه و تو مانا کو پیغمبر خدا صلی الله علیه و تلاوت بین شخص رو پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه فرستا سو 2 مهینه خود دین سب مذهب سب 2 مهینه دین اسلام چیزات کن سب پی بالا فوگاسون اوس نخزری خودی الهی لو لہذا ngata lazang yon chin siratin ngata lazang adi mazhab ko sai din karachi ho so yot karachi behtarinin mal ganimatin ngata la chadar ngati nuru bakhshi main markaz ko agal tazi hona karachi ngata la bene wana ngata la di darazgah kuni nu din darazgah kuni so se bawon di so di fiqa ze ba ko dini jigan de to matike chin essential zaruri wana gonne ngata ngi murshid kuni sharait kun zeren kyon se ngata ngi واصل کے تیار سکتا تو یہ بالا شاہ سید علیہ رحمہ سے کسالی جنگت مرشدون کو مرشد واگو سید کاملون کو با کمال واگو سید مرشد یعنی یہ لغوی معنی تھا کہ نا لام تنشن پورا مرشد دے لیکن اصطلاحی معنی کو اگر شاہ سیدی حوالے کے یاتا مستیرنا باب الجہل یاتا مطالعہ تو باب الجہل مطالعہ نے یاتا موضوع حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ و علی اللہ مقامہ ہوتی مرشد صفات کو چیز ٹھیک کرے کم سے کم مرشد صفات و شاہ سیدی صفات کہ حکاز ان یکون مسلسلا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا انفصال چوک پتلا اگر کھو لاہوتین فرخان مسونا جبروتین فرخان مسونا فنافذنا بقابل مقام تک کھو ماتھونا خود کم سے کم صفات کم سے کم شرط بدوین کہ نسبت کو کھو رسول خدا تک بلا انفصالی یہاں چھت بچی موا پیغمبر تک تھون مایت کو چین واجب دی شرط دی مرشد دا اب دیگا غاتی مینی زربین اونگا غاتی چھوز پینو پیر والا مرشد والا سعید واگوز پینا غیر سعید چک مرشد میوے نا دے غاتا سوال نا تا من انبار کھائی کی ضرورت سعید و شرط ان غاتی چھوز پیر سعید علاوہ یہاں سوہا ملدن نا دومین غاتی تھوے پیر غیر سعیدی نا شیخ کن پورا سعیدی نا مین معروف قرخی سعیدی نا مین جنید بغدادی سعیدی نا مین وانا دیکا مراد کو چین مسلسلا الى رسول اللہ ظریفی مراد کو چک رسول اللہ کا کھواری اولاد کن تھونت سعید کن تھونت دو باپیر تو رسول اللہ کا تھونت سعید کن سعید خاندانی دوسرا مراد ان دیکا پیغمبر ظریفی مراد کو دے مرشد کو ظریفی مراد کو چین باطنی دی اولاد تو مراد ان دیکا تا کھولا ارشادی مقام کو تھوگا کو سید جو پھر آتا جاگش تین دے وہ ابھی قائم آل محمد المہدی و اجازت دی اجازت پچن امام مہدی اجازت کو یا مقام ارشاد کو دول سعید و شرط مین مرشد لا مقام چی مرشد چی کی اجازت چی دو پای تو کوئی چین واجب ارشاد دو پای مثلا سین کھیل بو یہاں آتا ہے بات پہ کہ نا باون علی نے درمیان میں چک چھاتے ہوئے پتہ ہوا میں لے سول سوگا اور اجازت ان کو پتہ ہم آسموں کی صورت میں آتا دولو مرشد میزری اس کو مرشد نہیں مانے مطلب مرشد کم ترین صفات تو دیکھنا سے تعالی پیغمبر تک خود سلسلو تھول مگو سکتے ہیں دے سلسلو روحانی سلسلو ہے یہ پیغمبر عزت سے ہر پرہیزگار میری آل ہے دے آل سے مراد پچین تقوی پرہیزگار ان پیغمبر آل ہے روحانی طور پر دوگا تو تھول مگو سکتے مرشد پچھو الکامل یعنی با کمال دو پگوس با کمال دو پگوس کو خیر ہر صفات دو پگوسد شجاعت صفات کو ہیں یہ دو پگوسد سخاوت صفات کو ہیں دو پگوسد با کمال یعنی ہر صفات دو پی مل دے اب شاہ زیدی خود فوز شاہ قاسم فیضباغ دعا بیت رزقک اللہ کمال المعرفت فی حقائق الاشیاء لنگی میگی اوت خدا کہ حالت کمال معرفت شاہ بیت چینو فی حقائق الاشیاء شریعتا و طریقتا و حقیقتا شریعتین و طریقتین و حقیقت دے مراحل کنی دے سٹیپ کنی نو چھالات دے مراحل کنی دے راستونی تھون میں پی چیزات کنی اصل حقیقت کو خدا کیا معرفت چلتے اب شریعت طریقت حقیقت کچھ مرشد پلر گوست بین مانگ کھولا شریعت ایسا علوم دک پا گوست پو کھولا طریقت ایسا علوم دک پا گوست پو کھولا حقیقت ایسا علوم دک پو شاہ سعیدی زمانی شاہ سعید گار قسم سوال تانا کہ شاہ سعیدی مید مذہبی جواب کو من بین شاہ سعیدی ارسطو نا افلاطون شون لنگی شاگرد مذہبی شاہ سعید
دینی شریعت اینو هر علوم گار قسم سوالات تانا ده مرشد پلو موت میت پو میان من کلا یو فر متبحرا فی علوم الشریعه ده شازایتی و الجهاد اینو متبحرا فی علوم الشریعه متبحر دوپا هو شریعت علوم کی دین طریقت اینو خو عمل و ریاضت بکن دوپا خو ادگاه بھی بکن دوپا دون دین احسته پوین شریعت طریقت نه حقیقت شریعت تابعین طریقت تابع شریعت مین ماتی علما نے دوسرے دو شریعت پو طریقت شریعت پو طریقت تابعین دران دو مین شریعت تابع طریقت دین شریعت پو نظم سے اونا ٹھیکین مین شریعت پو چین پیغمبر اقوال کن شریعت طریقت پو چین پیغمبر افعال کو طریقت دین حقیقت پو چین پیغمبر احوال کن احوال کن حقیقت شریعت ایسا قانون نیست چک پو جسمانی طور پر شریعت انگا تعالی چیزات بے ضرورت مثلا پیاق کو بیالا کھالا وضو بے گوسر وضو نازو پینون یارا ٹھیک طرح واجبات تا نہیں ہو سنت تا نہیں ہو غسل نازو پہ یارا واجبات تا نہیں ہو سنت تا نہیں ہو من ڈیلین چی پہ سے بین یاری مارکیٹین چی پہ سے بین زون تا نہ چاہتا گناہ ہو جی پورا یاری ظاہری جسم کو نہ شریعت یالا مختلف احکامات تا نہیں چک پو قانون نیسیت من شریعتی قانون چک پو یاری ظاہری کا یالا لاگو وین قانون چک پو یاری باطنی کا لاگو اب باطنی طور پر چکن شریعت یاری نفس پو پاک دی جب تک یاری نفس پو پاک سو سمیت پا یالا طریقات ان چکو میان نی نفس پو پاک ہو گس پی نفس پو پاک سونے چوین دے می سے نگا میزر بھی نفس پو پاک سونے چوین دے می سے نگاتا پورا میزر بھی نفس پو پاک سونے چوین دے می سے نی ان ngala kyo ngala دانچو ngala تو ما چو میزر ان کولا کولا ہر ایک پو چوک ہوئن شانہ سنی کھولا چانگ میت پینتا دے مرشد کلا نور بخشائین وحبین الحدیثین دیوبندین یہاں تک کہ غیر مسلم نہ مسلمان کے درمیان کو تفریق میں بین دوین دو سو بھی مرحلی کے تھون پیگنا نفس پو پاک سو بھی مرحلی کے تھون پیگنا طریقت ان کھوے خروج پو سو پیگنا طریقت ان لن پین کھو جھک پیگنا کھولا چوین ہر ایک پو کھولا چوک جو گئی نور بخشائین مان جو گئی سنی ان مان جو گئی اہل حدیث ان مان دے مرشد پلمیان شاہ سعید لیان توس دے شیخ سمرقندی مسجد این تون منا اهل سنت این با شیخ سمرقندی مسجد این تون منا شاہ سعید علیه رحمه سی کلا سامسی اون ست تا شاہ سعید دی nga مسجد منبر این گاتنگا جماعت دیالا خود نور بخشا این می nga گاتنگا خود خاری خود QR این می شاہ سعید لسنی بھی پتا تھا جو سوچ بھی نیوت شاہ سعید پتا بھی نیوت جا مرشد این پر کاش بھی مقام میون تو فوز منبر ایتا تا تا جماعت دیا چکماتی الا سا ngati nur bakson la pala shes kan kula bian ko chizo jamaat yuk sham bi bala sha sai la bi ya do inde mo chi do wa ngati jiyo do se nur bakson shoren yot nur bakson ngati mazhab ko shijik doret ngati shunla walla dhore ngati mazhab ko shijik doret intiha pasanna chibe dunna walla ngala yulla de zam ko se derfin tara gamir thik yollo chahe no bolle amar amos pirata sulan nusrat bukhari thik se salle amar amos pirata چاہ ngati چھوز پوت این مول لیکس نہیں آئیڈیالی ngati چھوز پوت لیکن کیا کریں ngati بدقسمتی دوین ngati نازوں پینو شاہ سعید استان بھائیت پی امین کبیر استان بھائیت پی دے مرشد کن دے پیر کن ngati نازوں پین ون اچھی سون شریعتی یعنی نفس پو پاک نفس پو پاک سون حسد کھلو میوین نفس پو پاک سون غیبت خود میبین نفس پو پاک سون خود بس خدا این کھلو بس یہاں چاہ میت پین خدا نا خدای رسول این احلی بیت یہاں چاہ میت پین کھولا سولا نصیحت بین نزا خدای فری بین سولا محبت بین نزا خدای فری بین سولا رگیر نزا خدای فری بین سولا دشمنی بین نزا خدای دینا تا دینا طریقاتی مفیالا چون ذکر قلب بین قلب بین خود ذکر بین خود سوچ تامین خود ذکر بین دوک بین اللہ لطیفی صدا کن خود بلند بین دوک بین ہر وقت ماتم موفی صورت پوین خود ماتم حسین اللہ دے مرشد کنو توس دے شاہ سعید چی بیاس پورا خاری عمر زندگی کو شاہ سعید فیاض ناقو کپرا کو نسمادو چادو چیک کو شاہ سعید انقلاب نور بخشن انقلاب ناقو کپرا این نور بخشن انقلاب ادی شاہ سعید پتا بین سننا ناقو کپری کے پتا بین ناقو کپرا تو کو نو دکھی دے میلا شاہ سعید دے دی مرشد پوین دے رمضان تھون منا تزکیہ نفس بے سے خانقو اللہ لطیف بلند صدا بلند بین دوپین ماتم بہت منا خانقو اینو یا حسین یا عباس درن صدا بلند بین مرشد پدوئی اب
ذکر قلب سون فلا ذکر قلب سون به الله خو بیداری قلب کن تا طریقت اینو ذکر قلب په سون ده شریعت په شی بن سو نفس په پاک بن سو نفس په شریعت پاک بس بالا یان چی بن طریقت این جو والا ذکر قلب په یلا شرط ذکر قلب سون به بالا یان طریقت این جو بن طریقت این جو به بالا یاری ناجو پینو چی بن بیداری قلب بن بیداری قلبی که سون به صورت په اینو دینه یان چره بقا بالله تکاوی یہ عالم ناسود پینا یہاں شریعتی نفس پاک وجہ دینا یہاں طریقت این سون طریقت این وانا خود چی بیس یعنی سنیپو یعنی دل پو اسی ذکر خدا بندوک ہمیشہ بندوک بھی صورت پین چیزوں یعنی سنیپو اسی بیداری سون یہاں غفلتی فوق پہ دوپی می مین یہاں نگا چوخ اگر چوخ یہاں مرشد سون یہاں نگا چوخ مین یہاں یعنی سنیپو پاک سون سکت یہاں ہر وقت خدا سا مندوک پی تب پھر بیداری قلب کو بیداری قلب سون پیدے مراحلی پیگنا دو ابتدائی شریعت طریقت ابتدائی طریقت کو شروع سون سے نکو عالم ناسودی دی شریعت پی نکو لدے نفس پا پاک سون دے طریقت میں جو پر نکو اس نیپو سے ذکر خداوانی میں دے نکو عالم ملکوت عالم جبروت دے عالم لاہوت عالم لاہوت سون بھی باللہ کو فنا فی اللہ وین خدای ذات میں کو فنا وین دو یہ باللہ دے بقا باللہ منزلت بون اللہ اکبر طریقت اینو دی بقا باللہ منزل پہ تک تکو سنیب و بیدار سن دی باللہ طریقت این کوئی بقا باللہ منزل تک تھونی دینا دی طریقت اینو کو مقام محمود تک تھوند مقام محمود تک تھون بھی باللہ مقام محمود دی تھون بھی باللہ کو یا اسٹرگل بیسے اسٹرگل بے گوشتین تا دونوں جوان کن چھول نگاتا دے مرشد سن سے اولیاء اللہ سن سے دوپی مین امیر کبیر فی اقوسی 2 سال چپلیس ٹانگن دوپین خانکائی امیر کبیری سوسته چون امیر کبیر دانه دینی شغبور بسه دعوت زوق کو زهرت الملوک زوق شغبور بسه بلدستان مبلغ دانه مربی دانه کشمیر مربی چون مالدان بھی 2 سال وہ پورا شاید امیر کبیر سید علی حمدانی مسجد و خانقاه چپلی ٹانگیا دینا کوله کوله مرشد امیر کبیر مقام با توش چوسه نا خانقاه صفایی به زمینداری میپید صفایی به زمینداری بین تومن امیر کبیر ذکر بین تومن ذکر بین تومن در امیر کبیر انانیت با چمس نان ازر با چمس نیک شکتا یود پینزه با چمس نیا پورا زر با چمس غرور و تکبر با چمس امیر کبیر بادشاه کنی اینی نه امیر کبیر آتا بادشاه کنی نان کنی دوپی اینی امیر این پا دوی ده تکبر پورا چمسو که بالا دین اشتغل بیا گوستین ده دوستان آدی که اونست طریقات مقام کنی دین اشتغل بیستی بالا دین یا خدا تا کنی جب یا خدا تک فرمانا دینا حقیقت مرحله اللہ دوین حقیقت مرحله تک یہاں تھون مین دوی بالنا یہاں حقیقت مرحله که تھون یعنی یہ شغبو شرح گلشن رازینو شاه سید علیه الرحمه شاگرد خاص شیخ اسری لهجی دوی ماتا میزنگ حوالا مینن دوستی شیخ اسری لهجی یہ تو یقچین شاه سیدی شاگرد شیخ اسری لهجی سی شرح گلشن رازین زید شریعت طریقت حقیقت چلی زیر بید کسال بیمونید شریعت اشیب پوین طریقت نموین حقیقت دوین بیون فیده سمروی اللہ اکبر دیو بیسه تشبیه میند شاه سیدی شاگرد پوسی اشیب پوین نموز اشتغل بیسه میاد پا شوها بیومی مینده فیومی سولا بیوزن ندو والله علم اشیب پوین نموز اشتغل بیا گوست اشتغل بیس بی بالا چوهی من از دیگه لایتر تربیت اولادی که زیرس تربیت اولاد با آن استوانه شروع ہے ناتانا سمیت چھتی جماعتی نه شروع بادو پانچی جماعتی نه اتام فوگوی ہوتے نبیت نه آن استوانه ہوئی دی پورا بیسی بالا اشتغل بیس خوب فیون سے خوب کره ارسدانه دیگه خوب آخر پیگم خوب پوشت ہوید نوکاری چی توب سے لو زرد نینی دیگه نزا پروف آئیگل لیحمل نوکاری ہوید پروف آئیگل ایت ہوید یون سوق پتا شریعت نا طریقات سن یوی شریعت اعلان بی دول طریقات ان کو سے عمل بیاس بیانا گاہ کھائیک لسولا اولیاء اللہ دان مین گاہ کھائیک یہاں مقام چکل تا پین گاہ کھائیک مرشد سن سے لوگ سو مین گاہ مطلب مقامی پین دولا سا جس طرح یتان اشتاگل بیسے یتی اتنا آنگو سی بیسے یتان بیو ہی بالا یتالا یتی کریال دان چکس مختلف یتالا پینے خرچہ بیس تازه تازه یالا پیتن ازیاد ہوں بین دی تکلیف مراحل کنینو یون چوک پو ناس کنکلوژن دینیوت من نجون واسی موضوعی یون چوک پو شریعت اینو تو یالا مختلف مراحل کنومی شریعت یہاں غیر نفس و پاک دیا طریقت یہاں بیداری قلب پیالا تو دوی بالا حقیقت مراحلی بینو گاہ کھائی سو اگر اسٹاگل کو خلی احمد سو بھی صورت پینو کو اولیاء اللہ داری
گاهایک مرشد دن لخسون دیری ngata nur bakson ngati mazhab polo sofia di ngati mazhab pi mita pochin sofia i sofia chaze bin tanga taala tasawuf le shes polo di دیری ngati muhammad oyot ki toba صرف اور صرف ngati ahada pune bien اعتکاف صرف ahada pune na dimien اعتکاف alhamdulillah summa alhamdulillah دیری ni boite wero ka riya sona sangazere meto dukamet chaze ban chiga zara tan jangat tana jang alhamdulillah ngati nur jawan gun dene sayot etikaf la duket summa alhamdulillah mutazge nafas bet biar gospin ngata sofia chaze bin ngata la yo farize bin amma zerbana jihad bi to mujahida bi to murshid bagar ngata la jaiz men yo farisha jaiz zet wa amma al jihad al akbar fala yajuz jihad akbar jaiz hamen illa inna fi hadrat al murshid yodna khuzbet اگر مرشد مید نه و معنی تکابر المجاهده بلا مرشدین فقط ظل و غوا اگر مرشد مید بگار سوچی که مجاهده بیست دوزرنا خو یا من پاگال وین یا من خو لامستور وین دنیا انا غلط هونگنید تام پاگال سوزد تام لامستور سوزد مختار همدانی می با مختار حلوایی می دیکھ سنا خطرناک خدای اچکین با ولی چکین چا خود چاگل بیسین با لیکن چی تو پر مرشد مید تا مرشد مید بدیلی چی تو Nantor husbet ya, go muka pola yala dejala ngatala asio Quran ngatala der pembari do cokwenta do bari mursyid ngatala syaratin lekin itikaf la mursyid syarat mien ju zehni yok ngati imanya bi pruni itikaf la mursyid syarat mien suci dai nazar ngazar bi itikaf la mursyid syarat mien itikaf la abre sakti khanka mein hai itikaf bi shara'i na arkan kun itikaf la wo pas dunu alim rabbani shite nastawal gos bin dena itikaf la ngati nur jawan kun do se itikaf la du bin mam خلا پتا همیت اتکابی شرط پر شرایط چیوت پین ارکان چیوت پین قسم پر تعمیت پین نیت پر چی تعمین نای فوجی نگالا زرت پا بوانگا اتکاب رو دو پین دو نگاه هچی نیت تا خود نظری نیت تا اتکاب رو نگاه هم نظری بیسمین پا نظری مین لو خود واجب نیت تا هست اتکاب چی کو واجب کو انده نظری بیسمین صورت اینو ایچی کو سنت این خود سنت لدو شده واجب نیت تا اب یو کا ماتی ایوی وانا ngata la gospin jose yan fata ngata ne syariat luk sino nafas paak koshis nafas paak so hi bala den ya tariqat ju yala mazaomin yala brotomin yala muqam kun thoin ta do met pe surat paino mien sik pasik tafaruqa met pangati nazo bichangai we men ni yala kongat mal sana di carpet di waqt na chari bi ma to kishis bi ma to mal masik na ngatin chozi no buzrug bi manet mal masik na ngatin chozi wali bi manet mal masik na ngatin chozi murshid yo dini murshid maza khuzmet ya sodro desni o fimila murshid zara sodro desni o fimila wali zara sodro desni o fimila pir tariqat zara wala ngasi dini ata di moire no asata de thonjuk ni ram moje nur jawan kun diga ngade thonjuk bi tariqat na shariat luksinu shariat luksi o fi don la de awliya allah kun ngata la اعتقاد یا کو واجب بھی 3 لاکھ سے زائد اولیاء اللہ یود بن شاہد اصول اعتقادین کے ہوتے ہیں کھولا شریعت علوم یوتے شریعت علوم دی کا عمل بیسنا کو طریقت نہ حقیقت دون بننا دی اولیاء اللہ کو نکا اعتقاد یا کو شاہد اصول اعتقادین واجب بیسے مانا خدای درگاہ دعا بیس پروردگار نیا پورا لا یا اللہ کم سے کم تزکیہ نفسی یا اللہ غیال زندگی دی مراحل کن یا غیال نصیب باید تی توبہ دی مراحل کن یا غیال نصیب باید تی خدا غیال توفیق شده اور غیال یا اللہ نو جوان کن دین فهمی مذهب فهمی باید تی توفیق شده و آخر دعوانا الحمدللہ